الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم نرى سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، نرى سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهما وفرعهما، وجميع ساداتنا آل بعلوي وصولهم وفرعهم ذوي الحقوق الواجبة عليهم، وخصوصا لصاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفرائه، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وجميع مشايخنا ومعلمينا وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية وعلى كل نية صالحة، على ما نوى سلفنا الصالحون وعلى ما نوينا بهذه الجلسة وعلى ما نوى مشايخنا ومعلمينا وعلى ما نوى سيد الوالد على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات
من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المعتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فاتنا سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته من الله يعيد درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والآخرة ويجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية والفاتحة لسيدنا الإمام المهاجر إلى الله محمد عيسى وإلى سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسورهما وفرحهما وجميع ساداتنا آل بعلوي وسورهما وفرحهما وبالحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويقضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ومن فاتح الأرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويقضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد البلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وفراعه أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعيد درجاتهم إلى الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويبغضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وإلى روح الحبيب أحمد بن حامد الكاظم إلى روح الحبيب أبوي سيد محمد بن علي بن مالك الحسني وأبوي سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاظم الحبيب الكاتب بن محمد الحداد الحبيب عبد الله بن أحمد بن حامد الكاظم الحبيب محمد رضا بن عبد الله السكر
وجميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بهم ويميل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة لقلب الوقت الصاحب الذكي أن الله يتف قلبه علينا يحرك همته إلينا بالنصر والتأييد لنا وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. ثم الفاتحة نبينا سيدنا الإمام الحبيب سيد أحمد بن محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني وأبو سيد محمد الباقر بن حمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاوي الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي أولادهم وتلاميذهم في خير ولطف وعافية. ثم الفاتحة أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن المؤذين المعتدين من قريب أو بعيد ويرخي سعرهم ويغزل أنطارهم ويعطي كل سائل منا منكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله. يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه وسبع المثاني والقران العظيم ان تفتح لنا بكل خير وتتفضل علينا بكل خير وان تعاملنا يا مولانا معاملتك لاهل الخير وان تحفظنا بأديارنا وابداننا وانفسنا واهلنا واموالنا ومن معنا وما معنا من كل محنه وفتنه وبؤس وضائر انك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي كل خير برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والحروب والفتن والمحن والربا والزنا وشرب الخمر والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وارفع شر بعضنا عن بعضهم واختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. مغفرتك يا ربنا أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببته ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضته برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ
نعوذ بك من سخطك والنار علم سر منا لا تذك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تذك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تذك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا أمان الخائفين منا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول والإجابة الحمد لله من سيدنا صالح والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومكم في
fid dharain amin. Halaman berapa? 32. Yang Melayunya 32. Yang Latinnya 25. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai doa itu semalamnya. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini bau wangi surga. Wa anta anni radin, sedangkan engkau ridha kepadaku. Minta ridha lawan Allah dan minta cium makan bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel gawiannya. Mudah-mudahan tagawinya lah. Apa gawiannya semalam? Memasukkan banyu ke lubang hidung, keluarkan pulang jalan hidung, mandak harat lagi jalan buntung. Masukkan tangan kanan, keluarkan tangan kiri. Bisa juga dua belah tangan, cipuk banyu dua belah tangan, lalu beumbai masukkan kemuntung sebagian, ke hidung sebagian, lalu mengeluarkan di muntung ke sebelah kiri, majjahu dia keluarkan ke sebelah kiri. Nah, yang di hidung ini paus pakai tangan kiri. Paus. Jangan mudah kawan, Pak. Pakai tangan kiri lah, karena ini agak jorok kayak itu. Sesuatu yang jorok itu kiri. Alhamdulillah. Nah, itu bagus tuh, diamalkan. Magawi ayolah. Nang sakit kepala tuh ambil sakit kepala, insyaallah berkat istinsyaq matmadhah itu bagus. Istinsyaq khususnya kesan menghilangkan sakit kepala, kesan menghilangkan lendir-lendir yang ada di otak dan di tenggorokan, karena istinsyaq itu memancing seseorang untuk bersin. Masukkan banyak ke hidung. Bisa keluar muntung. Itu karena banyonya tadi masuk ke hidung sampai khayshum karena di dalam tuh. Nah, itu kena itu kesenggol memacu kita untuk wahin bersin. Lalu wahinlah kita wahin, alhamdulillah, wahin. Itu urat-urat yang kencang jadi kendor, urat kepala. Nah, setelah wahin itu biasanya memacu lendir yang ada di khayshum itu keluar. Lalu mohon maaf, kayak hendak membuang dahak. Nah, setelah dibuangnya lendir yang menyebabkan pambabal, kada pahapalan, ada peringatan alias pikun. Jadi kita palalian. Lali itu bahasa Jawa, lali. Buangi itu lawan apa? Istinsyaq. Memasukkan banyu ke lubang hidung tadi. Keluaran lendirnya. Akan sekolah khususnya tuh amalannya baguslah supaya lendirnya. Akan sekolah itu ada dibacakan biasanya kitab ta'limul muta'allim. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan orang itu pahapalan dan ada juga yang menyebabkan lambat menghafal. Supaya cepat menghafal diantaranya buangi tuh, balgam tuh buangi. Apa balgam tuh? Ya lendir tadi tuh. Lawan apa buanginya? Diantaranya lawan istinsyaq tadi. Buat banyu ke dalam hidung. Nang hanya mencoba-coba tunggal dikitan aja, karena bila banyak-banyak lamas ya, lamas sampai wahin-wahinnya lah. Tunggal ada pacul gigi palsu wahin kan. Doanya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ini mun kabul nih, ini doa masya Allah lah. Minta cium makan bau surga dan Allah ridho.
Alhamdulillah. Semalam sudah juga diterangkan bau surga itu tercium dari jarak tempuh 500 tahun. Fi riwayatin ukhra masirata alfi syahrin, masirata alfi sanatin, 1000 tahun itu sudah keciuman bau surganya Allah. Nah, itu semalam sudah diulang lagi sedikit. Di antara hal-hal yang kadang olah orang mencium bau surga semalam, uququl walidain, durhaka lawan ibu bapak. Itu di antaranya. Sama dengan orang tua, yaitu guru. Durhaka lawan guru maginannya. Bila kakanakan sekolah, baik di pesantren atau di sekolahan umum, jangan suah maulah guru saring, karena itu menyebabkan kada mencium bau surga. Karena guru termasuk orang tua. Yalah, abauka salah satun, ayahmu, orang tuamu ada 3. Siapa yang 3? Alladzi waladak, orang tua yang melahirkanmu, orang tua kandung. Itu kuitan tuh, orang tua. Yang kedua, walladzi zawwajaka bintahu, orang yang mengawinkan anaknya lawan kita, yaitu mintuha. Ada di YouTube judulnya mantan mertua saya kaget ketika saya sholat. Yang ketujuh nonton channel Saudi itu Alman Sunda, Alman Mulyana. Belum tahu di majelis ini banyak yang ketujuh nonton itu, termasuk ulun seorang. Alman Mulyana, Arman ke Alman ya. Itu judulnya mantan mertua kaget. Kada boleh mantan mertua kuitan itu seumuran ila yaumil qiyamah, walaupun sudah putus, sudah cerai lawan anaknya, tetap mintuha ya mintuha sampai kiamat. Boleh bersalaman, boleh bersentuhan, kada batal wudu, dan statusnya tetap mertua. Ada mantan mintuha itu kurang ajar tuh naudzubillah, kalian nyium bau surga. Kuitan kandung, alladzi waladak walladzi zawwajaka bintah. Yang terakhir, walladzi 'allamaka ilman, dan orang tua yang mengajarkanmu ilmu. Nang ini tuhai bila cagat, nang kaya ini nang kaya bibilah ini alit. Tuh bahkan akan kayak itu bahari dilajari. Tuhan-Tuhan di sini nih, karena akan bahari iyalah. Bila nang kaya jukung titik di bawah ini itu orang tua kita tuh. Jangan sampai kada diherani itu di kampung-kampung biasanya andaknya ya. Itu nang harap kita sembahyang mesti didapat pahalanya. Alif ba aja padahal. Apalagi ini A, ini B, ini C, nang ini D, A, bata apa? A, B, C, D, E, F. Itu guru tuh, abah kita juga tuh, orang tua kita juga tuh. Hendak nyium surga, muliakan mereka yang 3 golongan tadi. Siapa? Alladzi waladak, walladzi zawwajaka bintah, walladzi 'allamaka ilman. Siapa yang terakhir? Walladzi 'allamaka ilman wa huwa afdaluhum. Itulah yang paling afdal. Yang melajari kita ilmu, itulah yang paling afdal. Ulun suhadika itu oleh Abu ya dulu, Allah yarham. Jara Buya, ikam kahadra maut kan buling kan? Analah takum Abu ya, terserah Abu ya. Tapi Abu ya, orang tua saya nyuruh saya pulang. Ummak jahilah. Ibu ente pasti orang bodoh. Oke. Lah, jara Buya, irja ente pulang, lalu ente bikin paspor, siap-siap Abu ya berangkatin ke Tarim, ke DM Darul Mustafa sama Habib Umar. Satu sisi guru menyuruh musafir, satu sisi ya kuitan nyuruh bulik. Si Malakama judulnya. Ya, si Malakama. Kuitan nyuruh bulik, guru nyuruh tarus.
Namun pian itu pilih mana? Guru yang melajari kita adab, guru yang mengajarkan kita akhlak, guru yang mengajarkan kita ilmu syariat, guru yang mengenalkan kita siapa baginda Nabi Muhammad. Kuitan kita kan disuah gitu. Guru yang memukuli muridnya 5-7 tahun dipukuli sedikit supaya tahajud qiyamul lail. Guru yang membawa kita baca wirid, kenal dengan wirid-wirid salaf, macam-macam. Jadi giliran Abu Ya kayak itu apa? Muntung ulun cuma kau ucap satu, Allah wahdakum ya sayyidi, terserah Abu Ya. Ya akhirnya dia Abu Ya, siap-siap, stay, siap-siap. Kuitan keduanya, kuitan keduanya. Ujar Abu Ya, kada usah ikam mairingi apa ujar mama ikam. Ummak jahilah, ibumu orang bodoh pasti. Dikaitui Abu Ya. Ya apa boleh buat? Lalu dikaitui apa ujar Abu Ya? Abauka salasa, orang tuamu ada 3. Stamir. Islamnya itu tarusakan di sini. Lalu belum tarusakan. Alladzi waladak. Ewa. Ba'du. Walladzi sawfa binta. Nah, ba'du. Walladzi 'allamaka 'ilman. Nah, ba'd. Wa huwa afdaluhum. Man afdalus salasa. Yang 3 itu yang afdal mana? Man 'allamaka 'ilman. Orang yang mengajarkanmu ilmu. Apa ajar Abu Ya? Aywa, inta muta'addib, inta muta'allim. Arafta dzalik falzam. Kamu tahu, kamu paham, kamu sudah paham, pegang. Jangan khianat dengan perkataanmu. Ketika kau bilang gurumu yang terafdal dari yang 3 tadi, kenapa ketika orang tua kandung menyuruh bulik pulang karena mereka harus pulang? Lalu semalakama akhirnya ya itu panjang kisah. Intinya tetap juga bulik akhirnya. Itu segala keputusan bijak dari orang tua. Abu Ya nyuruh bulik, kuitan nyuruh bulik. Alhamdulillah bijaksana akhirnya. Jadi diantara kedua orang tua itu kadang yang sakit hati gitu. Abu Ya nyuruh bulik, ibu nyuruh bulik. Alhamdulillah klop keduanya. Kada jadi si malakama. Jadinya orang tua ridho, guru pun senang dapat izin pulang. Alhamdulillah. Jadi jangan sekali-kali maulah kawitan ada senang tergores hatinya, itu lebih parah daripada melesatkan satu peluru ke jantungnya sama sekali. Kada boleh yalah ketulahan kita. Walat ketulahan lawan orang tua maulah kada cium bau surga. Di antaranya salah satun, ada 3 juga di antaranya. Yang pertama akun, sama sudah dibahas dari orang tua, apa anak yang durhaka. Yang kedua dayuth. Siapa dayuth? Alladzi la yubali ala ahli, orang yang mendiamkan keluarganya, kada cemburu lawan keluarganya ketika keluarganya ini di luar rumah. Termasuk di situ khasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang, itu sudah kita bahas. Termasuk kuitannya ranai, didiamkan, bini anak bibinian dibawa anak bibinian dibawa orang santai aja, bini awang di depan diri orang bahima-hima santai aja. Na'udzubillah. Kalau kita nyangka duda, ya, lebih baik jangan ambil. Ya ala kulli hal, kalau lah orangnya banyak ya aman dari fitnah mungkin ya, ala kulli hal. Cuma tetap terbaik itu kita cemburu. Terus saja kita bahas itu panjang benar, pian cari seorang aja kita. Mungkin wallah alam kelak ada pelajaran, ada insya Allah akan datang hal-hal yang menyebabkan orang-orang tidak mencium bau surga. Di antaranya itu tadi, itu rancak terjadi. Inilah, apalagi di zaman Android, di kiawang orang tua ada menyinggahi lagi sudah. Muyak mama nih ya, nah tuh. Tadi ngalun seorang dengan muyak mamanya daripada kan muyaknya asik main game, asik kuitan yang nyawa padahal kan yang munyak. Alhamdulillah. Dan apa terus kan? Dan ketika engkau menghembuskan air dari hidungmu, hendaklah engkau baca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'id dar. Allahumma
inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bau busuk api neraka dan dari kejahatan tempat kediamanku. Neraka maksudnya, nah, neraka itu kan tempatnya jahat, bi'sad dar, macam-macam kata-katanya neraka itu. Intinya kada baik. Kita berlindung dari situ kepada Allah. Kemudian ambil pula satu cibuk air yang lain untuk engkau membasuh muka, membasuh wajah atau muka. Maka basuhlah mukamu, basuh muka, mulai dari tempat yang mula mendatar daripada dahi sampai ke ujung bagian hadapan dari dagu. Ini agak ribet bahasanya. Nyaman tuh kayak tangga ibadah tuh nyaman. Apa bahasa tangga ibadah? Menyesuaikan dengan kitab-kitab yang ada di induk memang. Min mana biti sya'rir ra'si ila muntahad duqani. Dari tempat biasanya tumbuh rambut bagian atas kepala sini sampai ujung dagu sini. Lain ujung sini, lain sini. Makanya wudhu ada kayak supaya kena benar. Biasanya tempat tumbuh rambut kita di mana? Di situ. Oh, besulah, wah ini lagi belum besulah di mana? Lihat di fotonya tuh. Ujung uang maluan ini di pas sini ya, lain lagi andom ada aja, lagi ganteng kayak Andilau masih kayak Jimilin ya, kan kelihatan tuh tempat tumbuhnya, tempat tumbuh kebiasaan rambut itu bahasanya nyaman. Ini agak ribet sedikit, sama aja maksudnya. Paham ya? Mulai atas biasanya tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu. Lain dagu ini, lain sini, lain di sini, bawah sini, lain sini, bawah. Makanya wudhu benar. Nah, jika itu yakin kita kena. Berlebih-lebih sedikit wudhu tuh malah bagus, disuruh malah. Ghurran muhajjalin itu bagus, tambah cahaya dari Allah insyaallah. Ini dari segi bujurnya. Bujurnya ini dari segi bujurnya, artinya mulai atas ke bawah. Bujurnya, bahasa mana bujur tuh? Ampun. Ayah budak Sunda tuh dia. Ayah budak Sunda ya. Orang Sunda ada bujur tuh bahasa Sundanya, mohon maaf, burit. Bujur. Burit siak, bujur siak, burit low, siak tuh ikam siak. Are kemana siak? Artinya ikam nak kemana? Bujur siak, burit ikam. Bujur tuh bahasa Sunda tuh kacau tuh. Ini dari segi bujurnya, mulai atas ke bawah. Dan dari segi lebarnya mulai kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Tadi mulai atas ke bawah atau bawah ke atas. Itu. Dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Simpel bahasanya. Di antara jarak dua telinga. Lain telinga daun yang ini ya, lain daun yang ini. Ini nih, lupa yang ini nih, tukang ngolah ini. Ini pakarnya nih, ada tahu loh pakarnya. Ngarani seorang lah. Nih, ada tahu loh pakarnya. Tahu lah. Benar betul nih, sedikit nih apa? Ngarani seorang, berapa main pok atasnya itu lah. Nah, ini kan ini nih, ini batasnya. Di sini kena nih, ini kena.
Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahdzif. Banyu sampaikan ke tempat tahdzif, yaitu tempat yang beradat kaum wanita. Ini bahasa Malaysia, bahasa Upin Ipin lah. Tempat yang beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Bahasa kitanya biasanya binian membuang rambut yang tumbuh di situ. Yaitulah tempat yang ada di antara bagian atas telinga, ini telinga bagian atasnya sini, sampai ke tepi pelipis, ini pelipis. Dibuang di sini biasanya bini. Allah alam. Anak jelas kan lihat kamus. Kalau ada basic kamus, buka Android, picik di situ pakai bahasa Arab, tahdzif, kelihatan di sini. Kan kalau bibinya kan boleh panjang kan. Iya, tahdzif namanya. Sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang di tepi dahi. Dahi tepinya sini. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Ini bulu-buluan. Sampaikan juga bulu kaning. Nah, kaning harus kena. Kalau kaningnya tabal, maka digencangi, menggosok itu. Nah, kemudian lalu ya bisa ada tembus ke kulitnya. Tapi kalau memang tabal, pulang lah. Kayak janggut juga modelnya, janggut tabal itu. Yang penting kena bagian luar. Kalau dalamnya kan bisa. Tapi kalau kena bagian dalam, walaupun tebal, nah itu bagus. Bulu kening, ya kan? Ilmu kaning, sekarang dijelaskan lagi. Kaning, alis. Nah, bibinian atau cuma menulis-nulis saja toh. Bibinian, kaning itu terima apa adanya, takdir dari Allah, ridho lawan itu, berpahala. Ada uyuh nukar tulis kaning, ada uyuh salam dicabut di madinahnya kan boleh. Wal mutanammisah, orang yang mencabut alis, baik nama cabut atau nama minta cabut, gitu lah. Uswah dahulu, marah MPW ini. Kan kada tahu ya lah. Sama kayak tato sama. La'nallahul washimat, Allah melaknat orang yang mentato. Pokoknya wal mutawashimat, dan yang minta tato, baik nama tato atau nama minta sama kada boleh. Wah sudah bahari kena, ya biar jangan lagi gitu. Bukan pembuangi marah-marahnya. Saya kayaknya hilang kurang luntur. Wah kada saling lunturan, apa boleh buat? Imam Romli mengatakan kada usah dibuang kalau mudarat, apalagi salang disetrika, kada usah. Iya. Nah, asalnya ular kobra jadi cacing karena setrika, ya jangan. Mudarat itu kada boleh. Ada dalam kitab Fathul Jawad karangan Syekh Ar-Romli Kabir, abahnya Imam Romli. Kalau di kitab tuh banyak kama qalahur Romli itu anaknya Imam Romli. Ada lagi abahnya sama orang alim besar juga, punya kitab diantaranya Fathul Jawad. Itu ada 60 kurang lebih masalah di situ, hal-hal yang dapat keringanan lah modelnya itu. Di antaranya atau apa yang dijarsidin di situ, yajibu izalatuhu, wajib membuang wasyam itu tato. Yajibu izalatuhu, wajib membuang tato. In amkana, kata-katanya gitu. Kalau mungkin, artinya kalau bisa. Wa illa fala,
Kalau ada kawa, ya apa boleh buat. Kalau ini saya sayat misalnya, ya jangan. Ujar Imam Romli, abahnya Imam Romli. Orang alim besar di zaman beliau. Kalau orang kayak Sidin sudah komentar, jangan dengar komentar tetangga. Kan beda riwayatnya berisi masalah itu kan. Imam sekelas Imam Romli sudah komentar, ini sudah diam dulu ya. Umpat tinggi Sidin aja. Yajibu izalatuhu in amkan wa illa fala. Itu masalah al-wasyam. Silakan buka kitab Fathul Jawad, ada di dalam itu. Bulu kaning dosa ditatak-tatak, dosa dibuang-buang, dosa dicabut-cabut, marah-marahnya. Kecuali misal merusak pemandangan, kaningnya tobal jadi kayak warik kelihatan kayak kingkong, buangi kayak gorila misal, ya silahkan buang. Tapi kalau nangka kayak ada bilang kadada, ayolah terlalu tobal misal, ini kaningnya kesini-sini ada dahi, apalagi kayak warik kelihatan, oh buang kata bapak seperlunya. Ada biar aja kaning tuh alami ya, bisa bertulis-tulis, kada sebab apa-apa, biar kada harus tulis kaning. Kalau tuh warakan kacan kencang makan, itu tulis kaning gitu kan, belah. Oh tertukar sudah marahnya. Oke. Hendak juga jangan terlalu minor, jangan terlalu jauh perubahan ke dosa. Kaning kayak bila kurik api sekali ditulisi lo kayak di Samsung ketahuan mana penipu. Seadanya ya sudah, sikap payung ya sudahnya lah, sikap payung sudah, barang main lagi payung udah barangnya. Gitu deh, menghantarnya silahkan, sebelumnya silahkan, mau betul ditulis kaning silahkan, asal jangan tato kaning ya. Dan pulpen itu tulis kaning silahkan. Bulu, apalagi kita, kumis, bulu kumis, ujar ikan apa itu? Sisingot. Sisingot sampai akan jawabannya ke situ. Yes. Ada orang baudu di Batang Banyu, hendak tahajud malam, baudu di Jamban, limbah baudu, bule ke rumah, bau tahi sepanjang jalan. Masuk ke rumah, pamannya di rumah kita nih maka bau tahi. Udah tahu ya rumahnya apa. Masuk ke kamar, kenapa aja kamar kita ini mau bau tahi juga. Bila bicara amin, oh pantas. Ada tekannya di sisi ngot sangkut. Ya karena durian sangkut lah nyaman kan, dingut-dingut bau durian kan nyaman. Menang di Batang Banyu biasanya ada lalu kuning-kuning ke permisi kada ya apa kada. Sangkut gitu di sisi ngot lagi kita lalu panjang di sisi ngot. Dan itu juga nang ujar orang pada tangguhan. Orang bila berkabun tuh diharung, dikompres, dirumput, di siang, di apa-apa dijaga ibu bahingan supaya tamakani. Gitu. Ini kada. Bila diharagu kada tamakani jangan. Sisi ngot juga. Nang besi singot coba dia makan aja 20 tahun dia makan tak makan enggak. Kada kelihatan lagi bibir. Iya lah. Kada kelihatan lagi. Tak makan ini singot. Ditata, oh nang besi singot itu ditata dirapihi. Ada apa? Dirapihi. Jadi sunnah menata kumis kalau sudah sampai karena bibir. Bibir ini tata. Lihat di sisi buat Habib Rizik, lihat di atas bibir rapi, itu bagus. Set Maliki itu sama rapi di sini. Tata kan, kalau nak bisa singut, ayo
Jangan kayak siapa? Den Bagus. Udah tahu Den Bagus? Dulu ada tuh di mana tuh? SCTV rasanya. Acara spontan bahari. Chaplin. Singkatlah diharagulah ditatak sunnah. Jadi menatap sisi mau niat mau umpatin Nabi Muhammad bagus. Sunnah dapat pahala ya. Haragu baik-baik. Mengganggu gitu. Terus lagi bulu mata. Bulu mata sunnah ini apa? Disampaikan juga ke situ. Wajib karena lah bulu mata itu. Nang bermaskara, ini bibinian, nang ketujuh adanya bulu mata, ya Allah. Terima takdir itu ridho dan qadar Allah sudah. Itu lebih hebat, lebih berpahala dan lebih mulia di sisi Allah daripada bulu mata disambung-sambung. Misalnya maginannya sudah buang-buang duit, mana dapat muka laknatnya Allah. Alhamdulillah. Ada usaha bulu mata kan bisa disambung-sambung. Ada usaha. Larang harganya itu. Mantap murah lawan kulit rambutan yang murah. Kulit rambutan tuh ulah kayak bulu mata palsu. Ada usaha repot, apalagi binian yang sudah payu-payu. Jangan tuarakan enggak amanah duitnya aja. Jangan disambung-sambung bulu mata, biar seadanya aja. Oh, maskara kalau maskara tuh ada tambus banyu, ada sah baudo gitu. Maskara tuh tambus lah banyu lah. Tambus lah. Gimana sih? Harus semua makai jadi. Apa enggak ada suara? Udah tahu lah. Pokoknya bilanya tambus banyu, ya ada apa-apa ada dibuangi. Tapi biasanya kakak itu tuh awet, alias apa tuh? Tahan banyu gitu. Buangi aja bagus. Hati-hati tuh. Terus lagi bulu azar. Bulu azar tuh. Bulu azar tuh apa coba? Ini sini azar nah. Ini coba ya. Ini ngarannya jambang. Imbah jambang ke sana. Nah ini nah. Biasanya ada di orang tuh bulunya kalau bulu Arab nampak tabal tuh sampai ke sini. Nah di sini. Bulu ini kan tabal biasa aja, jadi rata aja. Kalau orang Arab tuh sampai ke sini. Nah itu azar. Sini nah ini. Kan tadi batasnya kan telinga kan, nih batasnya pasak telinga nang sini. Nah. Jadi nang di sini nih. Nah. Ini ada kalau yang tabal tuh ada bulu di sini tumbuh. Jadi pengaruhnya kayak gitu namanya. Lihat aja ada di gambarnya man dan lihat di YouTube nih man, di Google lihat di gambar azar gitu. Pakai ain, lawan pakai ain gini bisa keluar apa tuh abahnya Nabi Ibrahim ya lain lah. Jadi ada kabar abahnya Nabi Ibrahim tuh musyrik dusta ma min nabiyyin wa abuhu musyrikun au ya'bud ghairallah itu kedada. Seluruh para nabi ayah ibunya itu muslim bertauhid kepada Allah. Adapun azar itu dalam Al-Quran itu lain abahnya Nabi Ibrahim melainkan paman. Paman tukang desain ini patung. Lain lah. Wa qala Ibrahimu li abihi azar itu lain abahnya Nabi Ibrahim. Paman. Kalau abahnya Nabi manapun kalau dia Nabi ayahnya mesti Muslim. Artinya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ya. Apalagi parahnya mana ayah orang tua Nabi masuk neraka. Gini kacau itu. Masa iya Siti Aminah orang yang perutnya pernah
menghamilkan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, perut rahimnya Siti Aminah itu lebih afdal daripada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aras itu spektakuler, makhluk ciptaan Allah yang dahsyat. Aras lebih mulia yuk perutnya Siti Aminah, karena perutnya Siti Aminah pernah di situ bersemayam nur Nabi Muhammad 9 bulan 10 hari lah. Pokoknya suamanya nanakan Rasulullah lebih afdal daripada aras, ujar ulama. Kurang nangka itu dibenarkan masuk neraka, dasar kurang gawian. Kurang gawian, jangan umpatan. Nang memadahkan orang-orang ini ya Allah. Imam As-Subki, ujar beliau apa coba? Aiqantu anna aban nabi wa ummahu ahyahuma rabbul karimul bari hatta yashhada lahu bisidqi risalatin musaddiq fatilka karamatul mukhtari. Hadzal hadits wa man yaqulu bi dha'fi fa huwa dha'if 'anil haqiqati 'ari. Aiqantu, aku yakin, anna aban nabi wa ummahu, bahwasanya abah dan ibunya Rasulullah, ahyahumar rabbul karimul bari, kembali Allah Ta'ala hidupkan mereka ketika Nabi telah menjadi Rasul, hatta yashhada lahu bisidqi risalatin, sampai orang tua Nabi bersaksi bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Fasaddiq, benarkanlah hal tersebut. Fatilka karamatul mukhtari, itu adalah kemuliaan mukjizatnya Nabi Muhammad. Hadal hadis yang berbunyi seperti itu. Wa man yaqulu bi dha'fihi, siapa yang mengatakan hadis itu hadis dhaif, fa huwa dhaif 'anil haqiqati 'ari, dialah orang yang lemah terhadap syariatnya, hakikat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jangan umpat-umpatan. Yakin kita, ayah orang tua Rasulullah, ibu Rasulullah kembali dihidupkan. Apanya yang kada bisa, jangankan manusia, pohon pun bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Pohon bersyahadat. Yalah. Dikiau oleh Nabi. Apa ujar Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya? Ja'at ridawatihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang pohon, ja'at lida'watihil ashjar, pohon datang mendatangi Nabi Muhammad ketika Rasulullah memanggil. Kalau Nabi memanggil pohon, pohon datang. Apa kalau Nabi memanggil orang tuanya? Orang tua Nabi itu orang yang pernah hidup, orang yang punya roh, orang yang bisa berkata-kata. Pohon aja nak ada bemuntung tuh apa benda, apalagi manusia. Apa yang mustahil bagi Allah, apa yang ada hendak bagi Allah ketika nabinya, kekasihnya minta. Apa ujar Allah? Wala saufa yu'tika rabbuk fatarda. Apapun yang diminta oleh Nabi akan diberi oleh Allah. Fatarda, sampai Nabi senang pokoknya. Ada mungkin lah. Ya Allah, kenapa mama baku masuk neraka lah, hidup akan Pak. Marahnya masuk neraka, itu kah? Seandainya Nabi tahu orang tua beliau pacang masuk neraka, pasti sidin minta hidupakan oleh Allah. Ya Allah, hidupakan kuitan dua-duanya, nyamannya bisa ada dua-dua. Itu kadang mustahil. Makanya dari beliau, hadal hadis man yaqulu bi dha'fi wa huwa dhaif 'anil haqiqati 'ali. Ada dalam kitab Raqul Astar itu. Berusaha umpat-umpatan orang yang mengadakan kebaikan. Bulu azar ini sini. Antara apa nih, cacantong mau jurangnya lah, dan di bagian belakang sini. Azar, yaitu bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sini. Janggut itu kan sih permulaannya sini, bulu sini sampai ke atas ini, sampai membetuli kedua telinga. Anak nyaman pian lihati di Google itu paling harap picik azarul wajah gitu, azarul wajhi, karena timbul fotonya. Pakai panah, pakai macam itu. Ternyata
Bahari kan cukup di kamus saja. Wah ini alhamdulillah diulahkan daun Cina. Nyaman kita melihatnya. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis. Janggutnya bila tipis, wajib menyampaikan banyu ke janggut tadi dan ke dalam janggutnya. Kena kulit wajib. Dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Tempat tumbuh itu kulitnya maksudnya. Tempat tumbuh itu kulitnya di bagian dalam. Di mana janggut itu tumbuh, nah di situ kena air wajib hukumnya. Kalau janggutnya tipis. Kalau janggutnya tebal, macam orang-orang Arab itu tebal-tebal janggutnya, itu kan tidak usah, cukup di bagian luarnya aja. Gitu. Kalau harus wajib sampai ke dalam, alangkah repotnya orang Arab. Syariat itu la yukallifullahu nafsan, pokoknya simple. Islam itu mudah. Kada yang ngalih, min haraj, ngalih, susah, ribet, tidak. Semua gampang dan penuh dengan solusi. Apa patokan tipis dan tebal? Janggut yang tipis, bila kita berpender berhadapan, kelihatan kulitnya, tempat tumbuh itu kelihatan. Janggut yang tebal, bila kita lagi berpender berhadapan, ya mungkin jarak 1 meter atau 1,5 meter jaraknya kita berpender berhadapan. Bila kulit tempat tumbuhnya itu kelihatan, berarti tipis. Bila kada dulu kelihatan, kadap sabat, berarti tebal. Itu patokannya gitu. Cara mini ya. Rasulullah pernah tersenyum melihat ada sahabat yang jenggotnya kemarau. Oh, kemarau. Kalau dihitung, jadi babilah 2, 3, 4. Ada kalau dia mereka mau hitung janggut di gambar babilah itu 2, 3. Artinya janggutnya dikit. Nah, lalunya bertemu berpapasan dengan Rasulullah. Rasulullah senyum. Apa ujar Nabi? Aku lihat malaikat menggelantung di jenggotmu. Uyuh malaikat bergantung, ada tabal. Menang tabal nyaman rumahnya. Empuk malaikat berdiam di dalam. Kan ada orang tetap hendak memelihara walaupun ada tebal. Ya silahkan. Niat sunnah Nabi seumuran ya kita amalkan sunnah Nabi. Di situ dapat pahala hari-hari. Dapat pahala hari-hari. Di mana pahalanya? Niat memanjangkan janggut mengumpati sunnah Nabi. Hari-hari bila itu selama kada dibuang janggutnya berarti selama itulah dapat pahala sunnah. Sama nang kayak bercincin, nang bercincin niat sunnah mengumpati Rasulullah karena Nabi punya cincin yang diletakkan di jeriji sebelah kanan di kelingkingan, itu sunnah yang terbaik. Macam Rasulullah gitu, Habib Umar gitu. Ada kawan nuruti itu, sudah ada apa-apa. Ada riwayat mengatakan boleh di jeriji manis. Yang penting sebelah tangan jangan 2, 3, 4 cincin. Ini 2, 5 jari 10 cincinnya jangan. Jadi sebelah tangan ini, belah kiri sebuting ya cincinnya. Nah, afdal yang paling menyerupai sunnah dengan Nabi yaitu di sebelah kanan dan diletakkan di sebelah di kelingkingan. Itulah. Kenapa di kelingking? Kenapa di kelingkingan? Kenapa di kelingkingan? Kenapa Nabi mengangkat cincin itu di kelingking? Ada di ibu jari gitu, ada di tengah gitu. So, di mana pun kisah. Arba'atun tarfa'ul mar'a wa in qalla ilmu. Ada 4 hal yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah walaupun ilmunya dikit. Kayak kita ini ilmu dikit, tapi ada 4 hal yang menjadikan itu kita mulia. Apalagi ilmunya banyak, alhamdulillah. Di antaranya apa? At-tawadhu. Orang yang tawadhu diangkat oleh Allah. Contohnya kelingking. 5 jeriji ini saling
berbangga-bangga. Ujar jempol, wahai jari jemari, aku adalah jempol, aku yang lebih hebat daripada kalian semua. Aku adalah isyarat kebaikan. Isyarat kebaikan. Kayak Pak Haji, gimana mandak? Sini aja kah? Hendak kayak kami ini. Artinya ini isyarat kebaikan. Ujar jempol, aku harap. Ujar telunjuk, tunggu dulu. Aku harap balikan. Di mana harapnya? Setiap orang mukmin, setiap orang sholat, dia pakai tahiyat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, aku yang diangkat. Udah ada orang makan ikan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah itu kan. Ada aku nak harap ujar telunjuk. Ujar tengah ada Allah. Aku yang paling hebat di antara kalian. Jempol, telunjuk, aku yang lebih hebat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik itu yang tengah-tengah. Aku di tengah anaknya. Aku Nabi. Hadis Nabi itu ayat. Hadis Nabi ya. Ujar jari manis, ikam tuh biar di tengah, biar ikam isyarat kebaikan. Walaupun ikam tuh tahiyat orang membaca angkat orang, tatap ngaran ikam tuh jempol, tunjuk, jempol, jempol, tunjuk jadi dihantu. Coba aku manis, orang menyambat aku jadi manis, ya memang aku manis. Itu modelnya. Orang yang batikan jempolnya tetap aja jempol. Orang yang batikan tunjuknya tetap aja tunjuk. Orang yang batikan mustahil tetap aja jadi dihantu dia bilang. Tapi orang nyambat aku apa? Jadi manis. Harap aku dia. Jadi jangan nambah 4 nih. Kalingking, giliran ikam pulang. Apa keistimewaan ikam? Anda paling ganal, paling halus. Sambat paling tinggi, paling cebol. Tentang isyarat kebaikan, beda. Kenapa ya bang kemuliaannya ini? Ayo sebutkan kemuliaan kelingkingan apa? Apa? Ada. Ujar kelingkingan jika mau nikah mulia aja udah ketawa tuh aja sudah. Jempol, telunjuk, wusta, manis, buah nikah dah paling hebat. Buah nikah masing-masing kalian punya keistimewaan. Alhamdulillah Allah berikan kemuliaan untuk kalian. Aku yang paling hina di antara kalian. Akhirnya kelingking ngaku hina di hadapan yang keempat ini. Serta hina kamu ini ada bapaknya. Allah menyuruh kepada nabinya untuk mengirim surat menyurat kepada raja-raja di seluruh dunia, terutama Persia, Romawi waktu itu. Lalu disuruh Rasulullah mengolah stempel kenabian dan diletakkan di mana? Ya Allah, di mana aku letakkan ini? Ujar Allah, di kelingking. Kenapa? Karena ini paling rendah, paling merendahkan diri. Yalah, makanya cincin Nabi itu di kelingkingan kiri. Hasil kenapa kelingkingan? Karena kelingkingan yang paling merendahkan dirinya daripada yang lain. Janji Allah, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Terbukti kelingkingan tawadhu aja. Aslinya kan karena juga kelebihan. Aslinya karena juga katanya bang. Paling saya ngorek kaki dong paling. Olehnya paling halus kan. Anda lawan jempol ada buah. Paling telinga paling ya. Giliran ngorek telinga, aku udah kelingkingan. Ada apa dibanggakan gitu. Alhamdulillah. Bagaimana tadi? Jadi ini tadi apa pengaruhnya azhar sampai akan sini. Karena ini masih batas masih masuk batas wajah ketika seseorang berwudu. Makanya sampaikan ke telinga itu. Ini muha sudah kena, sampaikan ke telinga itu. Nih telinga kesapu udah keduanya sampai ke bawah. Nah, itu hebat orang wudu itu. Yakin kena ya, telinga itu kena kan juga. Kena gitu bahas doang. Pakai tadilah janggut, nambah janggut bila tipis, sampai yang akan ke dalam. Bila tebal, ada usah. Membasuh muka. Apa tadi? Sampai situ aja dulu lah. Kita pulang selanjutnya dan baca olehmu ketika membasuh muka itu. Ada
doanya kita. Jadi kalau dihafalin kan. Ini kita baca pertanyaannya banyak benar. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, izin bertanya, apa hukumnya mengucap tahmid istighfar tapi ditambah ai di ujungnya? Contohnya alhamdulillah itu Pak. Sudah diantarakan, oh ini makasih ya, alhamdulillah itu. Model kayak ini modelnya itu kayak ada kesan terpaksa maksudnya. Ibadah ya tetap itu bagus, walaupun kesan terpaksa ada tetap baik, karena toh ibadah yang dipaksa akan menjadikan suatu kebiasaan, dan kebiasaan kalau sudah mahir kayak itu ya bagus kayaknya. Karena mungkin juga salah wasannya kayak itu lah. Yang ada apa? Apa tadi itu? Atau astagfirullah. Astagfirullah kami. Nah model kayak itu ya. Ini sempurna itu. Model pelacuran mana ya. Tapi tetap ibadah itu memang mesti dipaksa. Kalau kada dipaksa ya kada bakal jadi ibadah kena. Daripada terpaksa aja baik awal ada usaha. Nah itu mengartinya tarkul ibadah li ajlin nas. Mungkin naik kada baik. Riaun ngarannya. Kalau amal li ajlin nas syirkun. Menjadi Fudail bin Iyad. Apa hukumnya laki-laki memakai kalung di leher? Karena banyak di zaman sekarang. Mohon penjelasannya. Memakai kalung itu ampun bibinian. Jadi jadi ulama kontemporer, kecuali kalungnya itu sifatnya obat. Nah, tahu itu yang bilang obat. Menahingkan kalung perak misalnya, jangan. Apalagi emas misalnya, makinnya ada boleh, lakian kada boleh pakai emas. Tasbih bang, jangan digulung, tasbih itu di kantong. Kayaknya lah, tasbih dibawa, bila tasbih ya, andang digulung kada berpahala. Tapi bila di kantong berpahala. Walaupun membawa aja kada salah dibaca, kada salah mengateng itu ada. Andaknya di kantong tasbih itu berpahala. Tapi kalau di leher, di kalongan ada. Kenapa? Karena kalau di kantong itu mudah mengambilnya dan ada niat hendak memetik kayak. Tapi kalau yang di kalongan aja, mau unjun bakalong tasbih, menimbakan bakalong tasbih. Mana ada orang mau unjun, lu tasbih segala mau unjun. Itu kan. Ada. Ya lah, artinya kan ada daharat ini pecang memakainya nih, kenapa anaknya digulu? Artinya dijadikannya passion, karena dipakainya ibadah. Udah ada jangan Habib gitu, dan miringi orang kelahiran kita. Intinya kalau tasbih itu di kantong maka dapat pahala, sebagaimana dimimpikan oleh beberapa ada wali min auliyaillah memimpikan bertemu dengan Nabi Muhammad, di antaranya tasbih. Siapa yang bawa tasbih kayak itu kenanya dapat pahala walaupun kada ngepek kayak itu lah. Tapi kalau kalung nambah gaya-gaya kayak itu ada maslahatnya, dalam artian beraksi wara itu kada boleh, karena itu pakaian bibinian. Kalau kalung itu baik, pasti Nabi Muhammad bakalong, karena kada digawe lagi yang baik-baik, itu pasti digawe oleh Rasulullah. Dan ulama-ulama kita pun pasti memakai kayak itu juga. Dan riwayatnya ada rata-rata. Kalaupun ada itu ya segelintir aja. Itu pun alasannya karena kalau disamakan lawan alasan kayak kita. Beda alasan mereka dengan kita. Hukum memotong rambut kuku saat haid. Hadis sahih ada apa? Kalau kena badita kaki kuku, lalu di IPI pulang kena dia makan di para pemandian, bila mandi di bawah mandi gitu kah? Ada lah. Cuma terlalu repot. Ada sahih. Apa kata sahih? Hadis yang sahih mengatakan ada papa. Berarti ada yang memadahkan papa. Tapi kata sahih. Artinya boleh.
Nah, tapi supaya al-jam' bainar riwayatain, bainar riwayah katsira, antara riwayat-riwayat yang banyak dikumpulkan tetap nang baik itu kada usah bertatap-tatap. Kalau mau kada mau ya silakan. Gitu. Diterimakah sholat sunnah kita qabliyah atau ba'diyah jika kita kerjakan setelah mengqadha sholat dikarenakan hutang sholat masih ada? Jika dikerjakan setelah mengqadha sholat dikarenakan hutang sholat masih banyak, berpahala. Inilah bila ada qadhaan sembahyang, mengqadha jalan, sunnah jalan, itu kan Bapak. Tapi kalau sunnah aja, mengqadha kada, ini kada boleh. Sama kayak orang beisi hutang lawan Pak Haji, umbahanonya naraktir kawan, umbahanonya bayar hutang, kira-kira Pak Haji sare kada melihat? Kada. Ajar Pak Haji ini bayar aja hutang lawan aku, tapi kulihatnya bisa naraktir orang mana-mana. Kayaknya bayar harus jualan aku kan Bapak. Nang maulah Pak Haji sare itu hutang lawan Pak Haji 20 juta, tapi hari-hari menaraktir kawan di warung Padang aja makanan. Bungul aja Pak Haji ini, hutang lawan aku kan dibayar, lawan kekawanan menaraktir terus. Ini yang kada boleh. Iyalah, karena menaraktir itu kan kada wajib. Itu sedekah aja itu statusnya. Dan itu sunnah ya. Jadi kalau kita ada hutang qadhaan sholat sambil mengqadha sholat, kadang-kadang juga sholat sunnah, ya diterima oleh Allah, ada apa-apa. Bagus saja. Kalau ada orang yang madahkan sholatnya itu kada diterima, oh berarti itu Tuhan kada diterima. Awak menentukan ibadah orang kada diterima, ya kada boleh. Kenapa kita memvonis prioritas Allah? Itu hak Allah. Terima kadang-kadang jelas ini bayar utang aja, logikanya gitu. Udah apa lah, teruskan aja. Oh qadhaan sembahyang ada misal, tapi sambil dibayarnya aja terus gitu. Suatu saat datang bulan Ramadan hanya 4 tarawih misal, silahkan. Gitu. Bolehkah bertetangga kampung? Berarti ada bertetangga kota ini berarti dengan orang non muslim diberi air atau yang lainnya. Nah, ayo kawan. Maka diberi banyu apa lama? Jangan diminum. Engkau kurangan pana nambah kayak kita nang muslim kerja kan? Kerja aja. Kan mau mencari warai. Ada mungkin ada. Ada kan? Kecuali mungkin darurat benar sudah. Bilang ada mati ya sudah. Apa boleh buat? Jangankan banyu aja. Babi dimakan halal. Wajib malah makan babi. Apalagi nang banyu nang masih subhat gitu. Subhat artinya kan. Jadi kalau Bapak bertambah silahkan. Tapi kalau sudah diberi makanan dan minuman, orang nang warok kada mau memakan dan meminum karena dikhawatirkan itu barang suah terkontaminasi dengan hal-hal yang diharamkan. Cuma kita yakin misal minumannya kemasan, tapi mungkin juga paling dijulingnya apa ya, minyak babi ya. Minta jelaskan adab istri suami gini. Perkataan dan kewajiban apa nih? Minta jelaskan adab istri dari perkataan dan kewajiban. Maksudnya apa nih? Kurang paham lah. Tak dari tak suami. Minta jelaskan adab istri dari perkataan dan kewajiban. Kewajiban istri ya taat lawan laki. Kalau kewajiban istri taat lawan laki, artinya apa yang diperintahkan sang suami, apalagi itu menyangkut dengan ketaatan kepada Allah, ya sudah wajib. Tapi kalau perkataan, ya ada tahu lah, minta jelaskan adab istri dari perkataan dan kewajiban. Perkataan ya semua orang wajib beradab dalam berkata, dan semua orang wajib beradab dalam berbicara. Artinya bahasa itu dipilah-pilih, jangan sampai ada yang tersinggung. Adapun kewajiban istri kepada suami
Dalam kitab-kitab fikih hanya dikatakan taslim. Taslim itu nyerah lawan laki. Dan aja sudah. Diam dalam kamar. Mun berdiam dalam kamar apa? Dedai. Nonton kuku paling, nonton TV paling. Nyari duit, bini kada wajib nyari duit. Memasak, bini kada wajib memasak. Menyetrika, bini kada wajib nyetrika. Apalagi ngelon neng anak, maingon anak, bini kada wajib maingon anak. Bertetapas, bini kada wajib bertetapas. Itu na wajib lakinya. Oh laki-laki bertetapas pian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Rasulullah itu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad membantu pekerjaan istrinya. Kada bakal menggugurkan derajat suami membantu pekerjaan istri. Justru itu mengikuti Nabi Muhammad. Justru itu mengikuti jejak langkah Rasulullah. Rasul itu menjahit sendal sorangan, menjahit baju sorangan di rumah. Mungkin kalau kita wajib kayak masak, ngelorin anak, jangan merasa itu kewajiban bini semuaan. Bantui bini pun bermasak itu syukur. Itu bukan kewajiban dia, kewajiban laki. Bila pian gak mau bermasak, cari tukang masak. Upah gaji sebulan 2 juta. Bila bini kada mau bertetapas, pian malah bertetapas. Bila pian aur nyari duit, julung kalondri. Itu kan. Ujar nang bini kada usah, pian mah pak, apa nak bertetapas kada usah. Belum yang bertetapas. Alhamdulillah ya Allah. Artinya kewajiban kita dibantu oleh si istri. Alhamdulillah. Nah, itulah kewajiban si laki. Bukan dia kita bikin taslim. Artinya ada wajib bini itu berusaha. Ada wajib. Sebujurnya itu aslinya kayak itu. Bini itu yang wajib cuma taslim, nyerah lawan laki. Bahasa kasarnya tuh ngangkang aja di kamar. Jadi standby full 24 jam standby. Namun bini suruh memasak, menguyak bawang, menyangai iwak karing, giliran laki hendaknya jima pas berbau bawang. Ayo, coba men pembantu nang bersama-sama tuh. Tulang kapado mah apa? Oh, masak ada nasi. Nasi masak aja cuman pegangan lagi banyak. Kamar kalau konser. Bini mana nih? Itu modelnya. Jadi kapanpun sang suami hendak berhubungan intim, ini agak malam-malam lah. 18 tahun ke atas mungkin. Ada dia juga anak-anak sini. Ya. Oleh pertanyaannya apa gitu ya. Jadi ulun memandahkan saja bermasak tuh lain gawian kewajiban bini ada wajib. Tapi bila bini hakun menggawi, alhamdulillah. Bata tapas baju lain kewajiban bini. Bila ada dia cari akan duitnya julung laundry. Bini pian tuh pokoknya berminyak harum, susu bersisir, yalah berdandan, itu aja gawiannya. Aslinya kayak itu. Kapan laki butuh biologis kena juga. Artinya full 24 jam tuh bersedia. Namun disuruh badan tapas, apalagi suruh minyak bawang, yang memandai pulang, yang awadi, bau wadi. Itu syariat Islam supaya laki ini berbudaya hendak kawa, kada salam repot gitu kan. Jadi kita nih lalakian, ini malam ini binian menang. Lalakian banyak bersyukur. Bila bini hakun pada tapas, bini hakun pada dadai, bini hakun mengepel, bini hakun melap rumah, bini hakun menyetrika, bini hakun mengelonin anak, maragu anak. Itu anak pian kok bangulah pian maragu. Mana aku nyari duit, dia tidak kewajiban seorang nyari duit. Kewajiban laki nyari duit. Menang di binian malam nih pokoknya. Habis biasa ya. Laki wajib nyari duit. Oh ini kepala rumah tangga. Iya nang berusaha keluar. Nyada alasan orang kayak ini. Mana aku nang nyari duit, mana aku bertetapas, mana aku bermasak lah. Bisa apa aku berbini. Itu kan. Kada mau itu.
Makanya belajar, alhamdulillah kita belajar. Ada mau kayak itu sebetulnya. Jadi begini itu bukan babuk lain. Bila anak babuk, cari istilah babuk. Pembantu itu kasarnya. Bini itu yang ada kalian masalah ini itu aja sudah mau udah lagi aja dah. Baiklah. Jadi sekali lagi, walaupun itu bukan kewajiban bini, kalau bininya mau manggani, alhamdulillah. Syukuri yang di sini itu, bila bersyukur ujar Allah ku tambahi lagi. Ujar Allah ya. La in syakartum fa azidan. Kalau kamu bersyukur lawan nikmatku, maka akan kutambah ujar Allah. Ayo biar. Saya pikir lagi. Ada lagi? Ini sudah langsung saya. Nggih. Hukumnya kita mengontrakkan rumah itu ternyata yang mengontrak ini digunakan untuk kantor, usaha, simpan pinjam itu sifatnya ada gunanya. Riba. Posisi kita yang punya rumah itu atau punya toko kita kontrakkan ke orang lain tuh statusnya itu menolong, memperlancar urusan orang. Man a'ana ala maksiatin bahwa maksiat. Orang yang menolong orang lain menggawi maksiat, maka inya pun coret dapat dosanya. Menyewakan toko, tokonya gasan berjualan bir. Itu kada boleh. Karena berjualan bir Islam kada membolehkan kita. Karena minum bir itu memabukkan dan memabukkan itu haram. Jadi kada boleh oleh syariat kita. Nanti gara-gara kita orang nyaman di situ. Jadi kada usahain mau kawan. Iyalah, kecuali kada kawan lagi ya. Bilang ada kawan lagi ya ngaran lagi kada kawan ya. Tapi ya kalau kita mau menghindar, kalau kita mau meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an li ajlillah abdalahu Allahu khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, abdalahu Allahu khairan minhu gitu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dalam artinya wah Allah kada senang ini, lalu ditinggalkannya walaupun kontraknya larang, ditinggalkannya, abdalahu Allahu khairan minhu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Allah akan ganti pasti, asal meninggalkannya karena Allah. Jadi kan boleh kan membantu orang itu statusnya, membantu orang. Jadi makanya kalau kita hendak bersewa model macam itu, mestinya tahu dari awal. Ini toko siapa? Toko kami. Kami nyewa boleh kan? Boleh. Hendak berjualan apa? Dia hendak apa gerang? Hendak tahu lo kan? Hendak apa? Mesti ulah orang diskotik. Ulah nih artinya mata, hati dulu, telinga dengarkan kabar nih orang nyewa toko kita hendak apa? Membaca maksiat kan ada dosanya. Karena dosanya, karena kita mau upat andil di situ dalam pelancaran gitu. Yang menolong maksiat kena dosa, yang menolong taat dapat pahala juga. Jadi telinga kita mesti dengar nih orang biasa apa, mata kita mesti melihat nih orang pacang apa. Karena pernah ditanya oleh Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa tuh ayat itu begini dulu? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikut-ikutan terhadap hal sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Inna sam'a pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuada dan hati pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu akan ditanya oleh Allah. Jadi maksudnya apa? Kita cek dulu kebenarannya. Ini hendak apa? Kalau menyewa toko kami hendak berjualan apa? Kami hendak berjualan bidawang. Ya jangan. Kan ada manfaatnya berjualan bidawang itu.
barang nang dijual syarat orang berdagang aya kaunuhu nafi'an, barang nang dijual harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya boleh. Dan diantara barang nang bermanfaat itu diantaranya itu sulahpah, itu kayak bidawang kura-kura gitu tempat itu benar-benar. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita barataan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga kita kawat lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kandungan lawan juga isya'nya terlambat modelnya wayah ini. Jadi ampun maaf kalau kita kelawasan. Tapi insyaallah ada bapaknya bernilai di sisi Allah. Lalu ada pengumuman di akhir pengumuman hari Ahad kena insyaallah kita gotong royong pulang, gotong royong bareng aja, mari cari daya tanah juga tanah majelis ya. Nak diapain di situ, nak ditinju kan, nak disipak-sipaknya ya kan. Intinya gotong royong hari Ahad akan datang nih, besok hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, gotong royong mulai pagi pulang kayak semalam. Bawa alat masing-masing ya. Jangan bawa bini masing-masing, jangan bawa alat masing-masing. Pamela, ada pengumuman lagi? Ada lagi Pak? Ada dah, langsung dah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا وعلى القدر أنثى وذكر ربنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاء اتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم